মামা বাবু 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 ইকরা মামা 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 সোনা সোনা কোথায় ঢুকেছো পাখি? না মা ও মা কি चुरी করছো? है ना कल ये भैया करी माँ घुसा के कुछ देखे रूम में सबको बुला लेंगे कहाँ कौन है उंगली घुस गया मम 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 এই তো ইকরা জি 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 বলো জি বলো জি বলো জি বলো মাম 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 জি মাম জি খাবো কোথায়? আমি বুঝতে পেরেছি বাবু জি বলো আমি পালাচ্ছি, আমি লুকিয়ে বসে জি জি আড্ডা করেছি নাকি ওইখানে? ইকরা এই জি না জি নাই জি বলুন दो मिनट तब तक बोलेगी नहीं जी जी अम्मा जी बोलो जी अम्मा सोना ढीठ हो गई है फेस फेस दिखा बेटा एक्सप्रेशन आ কি করছো?